Ambalmau kunungo tunye lafiebo donye. Lafiebo dondo sabu malikuna ya bara make. Bara balia dondo antafo ila ti sawa. Bara balia dontundo. Bara kilau umata bara kerola mali marabau yake don la blalenye kafo bara tinake. Before mi mako shome. Bekoninye tratai. Utukalo tlikunonton. Seba minu mbambulu koro. Uya jira kafo bingani walew ani kele walew tara kamali soldasiw ni jamana denw segere gawo kuchala bankas adogalen koni ye ma mugani kononton koni mbe fara u mogo mugani kononton la jamana den gwanzan bala soldasiw hali polisiw yaraw bala jamana denw ni jamana finintigi dow jamana kana ani jamana lakana ba dow ku ufara dogo kundamene pavali kela to bafo momunu mako terroristu anga jamana koronfe ani mopti marala hali kuchala nya fana fe fali wale ukerai nimbingani wale nunu mbeka sebe koro chaya ayuru kofole mgo ulukoni mbe damakashila kafo mali sola siwe halibi sawo ka dofara dabalini fera uka jamana deumbi lakana chugomi mali marayoro mi mbe koronfe koron sahili bolofe kata algérien fanfe yoro dobe ukama ko tizit wala tisit minungo kolu beka aslameya mara wala aslameya jamana karaba cencen fuka kembe ka amunuka jamana labo ka damina Mauritanie Mali Niger Burkina Faso fuka sta Chad kelebolo dobe ukoma ko État islamique au Grand Sahara kare temene no bena ninkalo intli wulum flama ansongo marala jamana ere soldasiu ulu ya jira ka fo soldasi nani ko fugara jamana de fla ulu fugara binganinkela papalikela jugununu ka maduru u fugara ko hali Mali soldasi mafla ani jamana de fla ulu jogina anga jamana soldasiu ka bolifen saba nyogon o bolifen saba kolu chena kibaru ya jonjon sorla kabo ayoro ko folena ko hali minye tisit merka danga ko kana tikira bingankela nunu fe hali yendulen do fana ko fana fara minye srami bebo kuchala kata kuri ko pulsi duru o fara o donkele o kera janfa walila kata strada polisu teme batonye o ko polisi chekele fana jogina saba ulu tununa niye kibaru ya prepara tigele kabo Mali polisu yarauka nyemogo bayoro no ye Suleiman Traoré ni polisu nu tara dugu dunda koloshilila o minun tun tara koloshilila minun tun garangata ulu lafiebo o polisu nunu do be du jamana dunda ni jamana bodaw minun bolu koloshina be fuma ko police frontière sona ka bolifende yelena mugu prentado u yeleno ko prenat mam usolla ka mugu chilaw bingani kelaw sorla kana u kele ni marfai manunu ma lakodo tijo tamani ani kunafuni lase sama munu mbambolo kora ulia jira ka fo jamana dintani flanyo mbuyongo luka fali ko fana fora jumatemene ni fana kera pabalikela ka keletike wale do senfe kwa kera bankas marala ube mopti tijo tamani kuku ule kibaru ya soro kabo ayuru kufolena o ku yoro kelena ku chigala ma woro kulu fana fara marfatiki do fe minu malakodo ko kera demba ani sukanda ube chike sigida mina abiforo mako bindal tijo tamani fana kuku Fransika ka kelebolo mi no ba fadu golo kanu labenen do talila ko ne nyefali fo ka fo oluye papalikela dine kele chedo kuye ulufa ko kera karitemene kwa kera talatai ube ansongo marala ani kidal bitafu kilo keme flanyo muyongola gauka fara bankasika ka anga dogum temene anya jirul awla ka fo mobili do tasma donola ga gauka ni bankaska ko ni binga wale nunu ubanyini do ani franche fanga latme ba fe uka do fara uka kele chesiri ni kele fereka
min b'a to olu bɛ se ka lakana cogo min wa k'a ɲini jamanadenw fana fɛ u ka fara Mali sɔrɔlasiw ni Mali finitigi tɔw kan min b'a to jamana in a bɛ se ka kana sabu aw yɛrɛ ye lamɛnli kɛ ka jira k'a fɔ an ka jamana finitigiw k'u ko olu tɛ papalikɛla ninnu dɔn k'u bɔ jamanaden tɔw la. An ka kɛlɛbolo min bɛ yen n'o k'a ma ko Maliko ale kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ a ko kɛlɛ ka gɛlɛ olu bolo k'a sabu kɛ fɛn min ye u tɛ binganikɛla ninnu dɔn tuma dɔ la n'olu yɛrɛ bɛ bɛn n'u taara dugu kɔnɔ u b'u yɛrɛ kɛ maa gansan ye nka ni janfa kan ka latigɛ u bɛ janfa labɛn ka sɔrɔ k'olu kɛlɛ u ka ɲɛmɔgɔ kɛlɛbolo min bɛ Mopti n'u k'a ma ko Maliko kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ a tun ye nin ɲɛfɔ dɔgɔkun tɛmɛnen. Mɔgɔ kan k'i yɛrɛ ɲininka nin fɛn min na cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw o de yala Mali bɛ se k'i yɛrɛ bɔ nin janfakɛbaw ka janfa la cogo di yala dabali ni fɛɛrɛ jɔnjɔn bɛ Mali bolo nin kɛlɛ ɲɛmisɛn kɛlɛ min na a kow ka gɛlɛn kosɛbɛ a janfaw ka dun a bɔsiraw ka ca yala Mali bɛ se ka i yɛrɛ bɔ nin na cogo di ka setigiya kuntalajan sɔrɔ wala ka setigiya sɔrɔ ten papalikɛla ninnu fɛ ɲininikɛla dɔ bɛ yen o ɲininkara kunnafoni labɛnni ani kunnafoni cɛribondaso min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko studio Tamani ale ko nin ye ɲinini dege karamɔgɔ ye Birama Mahamadu Kone a ko nanzarakan na ko n'i y'a ye k'a fɔ Mali kɔni bɛna se sɔrɔ bɛɛ o k'a sɔrɔ jamanadenw olu fana farala sɔrɔlasiw kan ka kibaruya lase pereperelatigɛ la min b'a to an ka jɔnmaana sɔrɔlasiw wala jamana kanabaw u bɛ kibaruyaw sɔrɔ janfaw labɛnni ani papalikɛla ninnu u tɛ ko kɛ fiyewu fo k'a sɔrɔ maliden dɔ b'a joona fo k'a sɔrɔ jamanaden dɔ b'a kalama wala fo k'a sɔrɔ jamanaden dɔ tuma dɔ la ale yɛrɛ bɛ fara nin binganikɛla ninnu kan sabu ni kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔla jamana sɔrɔlasiw b'u ka dabali ni fɛɛrɛ tigɛ la nka ni jamanadenw fana kɛra mɔgɔ ye maa minnu b'u la sɔmi joona yanni janfa nin bɛ bin u kan wala janfa nin bɛ tigɛ tuma dɔ la a caman bɛ yen olu yɛrɛw bɛ se ka o kunbɛn Birama Mahamadu Kone ale dege karamɔgɔ ye ɲininikɛla fana don a ɲininkali min kɛra studio Tamani fɛ a ye min fɔ o filɛ nin. La première chose à faire c'est d'avoir une collaboration avec fɛn fɔlɔfɔlɔ minnu kan ka kɛ o ye bolodiɲɔgɔnma ni jɛɲɔgɔnya Mali sɔrɔlasiw ni jamanadenw k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka jɛ ka nin ko ninnu kɛ ɲɔgɔn fɛ. Yɔrɔ bɛ yen ni papalikɛlaw sigin bɛ o yɔrɔw la wala papalikɛlaw ka tiɲɛni bɛ kɛ o yɔrɔw la kɛlɛ ti ɲɛ sɔrɔ an ka jamana sɔrɔlasiw fɛ f'u ni yen yɔrɔ sigibaw ka jɛ ka kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ wala ka jɛ ka ɲɔgɔn ladɔnniya. Mɔgɔ bɛ yen ke e de ye janfa kɛbaa ye Mali sɔrɔlasiw mana dabali o dabali fɛɛrɛ tigɛ i b'a sɔrɔ papalikɛla ninnu b'a joona olu ɲɛ t'i sɔrɔ fiyewu fo k'a sɔrɔ janfa kɛbaa bɛ kabila ninnu yɛrɛ de sigiyɔrɔ mɔgɔw fɛ. Mali sɔrɔlasiw fana tɛ se ka kɛlɛ in ɲɛ sɔrɔ fiyewu fo k'a sɔrɔ u ladɔnniyani kɛbaaw bɛɛ bɛ taa yɔrɔ minnu na k'u bɛ taa papalikɛlaw kɛlɛ n'u la dɔnniyabagaw tɛ yen wa Mali sɔrɔlasiw fana ni mɔgɔw kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ minnu ye sigida ninnu kodɔnnaw fana ye. A ka dabali ni fɛɛrɛ fana kan ka tigɛ min b'a to sigiyɔrɔ mɔgɔw ninnu bɛ se ka faamuya sɔrɔ k'a fɔ bɛɛ ye kulon kelen mɔgɔw ye. U ka dabali ni fɛɛrɛ sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ an ye sigiɲɔgɔn ye dugu kelen mɔgɔw ye an k'a dɔn k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen an kan an ka dabali ni fɛɛrɛ tigɛ min b'a to an bɛ se ka kun ka bɛn sigi la cogo min. Qui vont travailler pour faire remonter l'information au niveau des forces armées de défense. Fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye janfa labɛnnen baw ye n'u lakodɔnna joona kibaruya bɛ se ka bɔ sigida mɔgɔw yɔrɔ cogo min ka Mali sɔrɔlasiw lasɔrɔ o fana dabali ni fɛɛrɛ kan ka tigɛ.
développement. Ni kibaruya sera jamana finintigiw ma tuma min, jamana kana ni jamanadenw lakana fɛɛrɛ tigɛbaw ma tuma min na olu fana b'a ko lajɛ ni ji ɲɛma jɔlen k'a ko ɲɛɲini k'a ko sɛgɛsɛgɛ. Les attaques terroristes. N'o kɛra bɛɛ hali ni janfa de labɛnnen don k'a bɛna kɛ ni sigiyɔrɔ mun bɔra joona n'olu sɔnna wala u sɔn u ye Mali marabaw lasɔmi Mali kana ni Mali lakanabaw k'olu lasɔmi olu bɛ se ka nin papali wale ninnu caman labali. Hali tɔɲɔni wale jugu minnu bɛ ta ka jamanadenw sɛgɛrɛ ni Mali faamaw Mali kana ni jamana lakanabaw bɔra joona u bɛ se ka o yɔrɔ sigiba ninnu lakana joona k'u fɛɛrɛ n'u dabaliw tigɛ. Mali sɔrɔlasiw fana f'u kan ka kɛ mɔgɔw ye minnu ka lama fanga ka bon kosɛbɛ u ka teliya n'a ma ɲɛ k'a fɔ i bɛ ninnu kɛlɛ u kibaruya mɛnna yɔrɔ min na dɔrɔn yɔrɔ fa min fɛ i ka yen yɔrɔ lasɔrɔ teliya la min b'a to i bɛ se k'u bali ka tiɲɛni caman kɛ. Kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna an ka kɛlɛbolo min bɛ yen n'a bɛ fɔ ma garde nationale fo olu ka labɛn u ka teliya n'a fɔra ka fɔ nin yɔrɔ in bin kɛra nin yɔrɔ in kan dɔrɔn yan'u ka tiɲɛni bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ dɔrɔn u ka sɔrɔ Mali kɛlɛcɛw bɛ yen. Gendarmerie wa Mali sɔrɔlasiw man ka sigi ten f'u ka kɛ lamaba ye dugubaw ni dugumisɛnw kɔnɔ u ka yaala n'u ka fɛlɛbɔli ni u ka nubɔli fanga ka bonya u kana to k'a fɔ ko bin kɛra yɔrɔ kan u bi sɔrɔ ka taa n'o tɛ n'u y'a kɛ u t'i sigi u ka yaala fanga bɔ tuma dɔ la ɲɛ bi sɔrɔ a la yɔrɔw la kɛlɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la ni dabali ma tigɛ bɛɛ jɛɲɔgɔnya bolo ni ɲɔgɔn ka kɛ Mali finintigiw ni jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ a tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ. Jamanaw ninnu ni ɲɔgɔn cɛ donni ka bɔ fan bɛɛ a bɛ n'a fɔ ɲintin jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛ n'a fɔ ɲintin donni ka bɔ fanga ka bɔ a tɛ se ka kɔlɔsi yɛrɛ koyi. N balimaw kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna an ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw u tɛ kalo tile 2 tɛmɛnen jamana marabulon u ka daga n'o ye Mali yɛrɛ marabulon ɲɛmɔgɔ bi n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye ko ni kabila tɔn dɔ ye ɲɔgɔn ye o kabila tɔn in a bɛ fɔ o ma ko Tapital Pulako u ni Choguel Kokala Mayiga ye ɲɔgɔn ye u tɛ kalo tile 2 tɛmɛnen nin tɔn in n'o ye Tapital Pulako ye a kɛra kunbɛnba ye ko sabula minɛli dɔw kɛra Bamakɔ ani Bamakɔ masurunya na u ni jamanakuntigi ka ɲɔgɔn ye kun ye fɛn min ye k'a lasɔmi wala ka dɔn latɛmɛ fanga mɔɔw lasɔmiya k'a lasɔmi ka dɔn k'a fɔ ɲamini ko dɔw bɛ sen na ka mɔgɔ dɔw kɛ bolokɔni tamasiyɛn ye kɛrɛnkɛrɛnyana min ye fila kabilaw ye Tapital Pulaku yɛrɛ ka fɔcogo la u ko olu y'a kɔlɔsi k'a fɔ mɔgɔ dɔw sugandira k'u minɛ kabili bingani wale taara ka kati sɛgɛrɛ juillet kalo tile 22 tɛmɛnen dabali fɛɛrɛ kura dɔw kan ka tigɛ min b'a to nin jugu ngalon ninnu wala nin ɲaami ka bɛɛ minɛ k'i kɛ papalikɛla ye o bɛ se ka dabila cogo min Mali bɛ se ka kisi cogo min tɔn yɛrɛ kuntigiba n'o ye Abu Soye ale ye nin de ɲɛfɔ a ko nin bingani wale ninnu kɛra tuma min na a nana ye i n'a fɔ a bɛ ɲini ka kɛ juguya ye wala a bɛ ɲini ka kɛ fɛlɛbɔ ye ka ɲɛsin fila kabilaw ma Abu Soye y'a fɔ cogo min a ɲininkalen a ko an y'a ɲini jamana marabolo ɲɛmɔgɔ fɛ a k'i cɛsiri cogo bɛɛ lajɛlen na nin bɛnsɛnkɔniya ni juguya ninnu minnu talen don ka fila kabila sɛgɛrɛ k'olu ɲɛ b'a min na n'a bɛ ka kolokolo kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Bamakɔ ani Kati ale yɛrɛ kɔni fɛ ko a ti ɲɛ fo malidenw bɛɛ k'a faamu k'a fɔ fila bɛɛ tɛ papalikɛla ye tɔw b'a fɔ minnu ma ko terroristew hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ filaw b'a la kɛ hali ni filaw kɛra a la yala fila man ca o ma wa filaw ka ca dɛ Tapital Pulaku ɲɛmɔgɔ so a ye hakililajigin kɛ k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni fɛ mɔgɔ ma kɛra minɛ fɛn ye olu bɛ min kanu o ye a ko ka ɲɛɲini hali jigilatigɛ wale minnu kɛra Zanakɔrɔ ko Zanakɔrɔ fila dugulen 16
olu suyana ka taa n'u ye ninnu laban su nana ye furuba dingɛ dɔ kɔnɔ ole ka hakili la maa o maa kɔni an bɛɛ lajɛlen an ye jamanadenw de ye malidenw don wa maa t'a dɔn jɔnni y'u fa mali marabaw de kan ka ko ɲɛɲini ka dɔn perepilatigɛ la a ka dɔn fɛn min kɛra jamana marabolo ɲɛmɔgɔ bi Choguel Kokala Mayiga ko Tabital Polaku ye fɛn min kɛ a ko nin ye hakiliɲumanba de a ko mali marabaw hami min bɛ u la o ye maliden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jɛ ka kɛ kelen ye cogo min tiɲɛ don k'a fɔ ko minnu bɛ marifa ta ka faso kɛlɛ ko diina ko wala ka papaliwalew ta ka mun sɛgɛrɛ ko a bɛɛ tɛ fila ye koyi a ko wa nin papalikɛla bɛɛ fana tɛ fila ye fila bɛɛ tɛ nin papalikɛla ninnu ɲɔgɔnna si ye wa a kana kɛ maa fana ɲɛna k'a fɔ maa o maa ye papalikɛla ye ko bɛɛ ye fila ye jamana yɛrɛ marabolo ɲɛmɔgɔ y'a jira k'a fɔ fo a ka filɛ ni hakili de ye a ko ɲɔgɔnmin ka dabila ka bɛɛ kɛ jugu ye faso kɔnɔ ka bɛɛ kɛ marifa taabaa ye ka sabu kɛ i ye karisa i ye siya dɔ ye aw yɛrɛ minnu n'aw ye kabilalamaw ye fila kabilaw ye a y'a jira k'a fɔ mali ka kelenya jamana in a bɛ mara ni bɛɛ sago maliya ye cogo min nin kibaruya ninnu ye fɛn min ani fɔli ka kan o tuma tɔ tora an minnu ye bɛ yen n'aw ye jamana marabaw ye an k'an jija maa o maa ko ɲanima buri y'a to i sigiyɔrɔ bila i bɛ se ka ɲɛji cɛ faso fɛ cogo min wa nin dansago wale kɛbaa ninnu minnu b'a kɛ ani minnu bɛ yen n'olu t'a ɲɛɲini u bɛ bɛɛ kɛ u bɛ bɛɛ bugɔ ni bere kelen ye u bɛ se ka dabila cogo min jamana marabolo ɲɛmɔgɔ a ye cɛsiri kuma na kosɛbɛ Tabital Polaku ɲɛmɔgɔw k'u b'a ɲini faso ɲɛmɔgɔw fɛ u ka dɔ fara jamana kana ani jamana lakana fɛɛrɛw kan maa o maa ne kɔni ne minɛna k'i kɛ bolokɔni taamasiyɛn ye i n'a fɔ ye papalikɛla ye ja minnu n'u bɛ bila bɔlɔlɔw sanfɛ an yɛrɛ ye minnu lase dɔnkibaru tɛmɛnen ninnu na maaw kɔni bɛ minɛ u bɛ minɛ jaw bɛ ta k'u jira k'u kɛ juguw ye ninnu ye fɛn min a kow ka se dabali ni fɛɛrɛ ka tigɛ min b'a to a ko ninnu bɛ se ka bɔjɔ cogo min n'a fɔra ka fɔ fila bɛɛ tɛ papalikɛla ye u b'a fɔ minnu ma ko terorisiw wa terorisiw bɛɛ tɛ fila ye o kuma ye tiɲɛ ye sabu an yɛrɛ ka dɔnkibaru tɛmɛnen nin na dɔngɔnɔw ye bozokɛ dɔ minɛ yala a yɛrɛ taara nin dɔngɔn de la sawa a jagoyara de a ka fara ninnu kan wa hali o yɛrɛ fana bɛ kɛ papalikɛla ninnu n'u taara yɔrɔw la komi kɛlɛ digin bɛ u la sisan u b'a jagoya dugu minnu bɛ minɛ u fɛ wala u kɛlen don ka daga sigi dugu minnu da la denmisɛnw ka minɛ u ka kɛ u ka kɛlɛcɛw ye nka waati fana bɛ senna fo k'o ɲɛfɔ ka fɔ tuma dɔ la a bɛ fɔ ka fɔ mali sɔldasiw olu ye faali kɛ k'olu kɛmɛ ka fila kabilaw wala siyaw fila siyaw k'olu kɛ bolokɔni taamasiyɛn n'u wulila ka taa kɛlɛ la k'u b'u ɲɛsin filaw de ma barosigi dɔ senfɛ a ma kɛ bi dɛ a kɛra bɛɛ furancɛnin janbɔ bi sɔrɔlasiw ka dandegelikɛla dɔ ale fana ye jalaki ta ka kabila dɔw ka tɔn ɲɛmɔgɔ dɔw sɛgɛrɛ hali n'a ma tɔgɔfɔli kɛ a ye min fɔ an ko lamɛnbani mali ko ɲɛ ka misɛn ka se hakɛ min ma janfa tayɔrɔ ka jan janfa bɔyɔrɔ ka don mali bɛ kɛlɛ min na a kɛlɛ ɲɛ ka misɛn kosɛbɛ yala mali kɔnɔ yan mun bɛ yan minnu olu bɛ k'a kolokolo de sawa a mana bɔ sira o sira fɛ nin tɛ bila baro ye nin kɛli bɛ waatinin bɔ bi an ka sɔrɔsiw ka ɲɛmɔgɔ dɔ lamɛnbani dɔw bɛ yen u b'a fɔ ma association dɔw bɛ yen u sigilen don siyako kan n ye n da don a la o don na a ka di n ye ka segin a kan bari ne bolo o association in bɛ tiɲɛniba de la fɛn dɔw bɛ yen n'i y'a fɔ jamanadenw ye i ma tiɲɛ f'u ye bɛɛ tɛ se ka fɛnw faranfasiya ka tiɲɛ bɔ nkalon na o association kelen ninnu u ye kuma caman fɔ ko sɔrɔsiw wulila k'an taara libe k'an ye libe lakori k'an bɛ ka mɔgɔw ka dumuni so k'olu jeni jiginɛso k'an bɛ k'olu jeni k'an ni donsow bɛ ɲɔgɔn fɛ k'an y'a kɛ tan ne kun bɛ yan ambassade dɔ bɛ u ye n contacter directement n y'an ka mɔgɔw wele terrain kan armée ɲɛmɔgɔ kun bɛ yen ministre kun bɛ yen u y'a MINUSMA mɔgɔw wele o y'a sɔrɔ MINUSMA fana kun taara k'u y'a kuma kelen mɛn u ye MINUSMA mɔgɔw wele ko pankuru dɔ b'aw bolo mun bɛ se ka to sanfɛ ka ja ta an bɛna baara min kɛ a y'a ja bɛɛ ta an ka jamanadenw don an ma n'u fagali kama mais an b'an ka baara kɛ o sɔrɔla mun fɛ parce que a dɔ kun kɛra ɲan'o cɛ u y'a kuma fɔ tan dɔrɔn sɔrɔsi ɲɛmɔgɔw y'an ka sɔrɔsiw lasegin donc o ye k'a yira association mun bɛ o baara ninnu na Bamakɔ yan u ni jatigɛ walegɛlaw n'a bɛ f'u ma terroriste u bɛ ɲɔgɔn bolo dɛ parce que n'i ye nin fɔ ka sɔrɔsiw ka baara tiɲɛ o mɔgɔw ka u yɛrɛ ta o kɔfɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛra
surasiw ye jaw ta k'a mɔgɔw yira u kun talen no ekɔliso dɔ de ta k'u sigi o kɔnɔ marifaw b'u bolo u bɛ tobili la surasiw talen u minɛ u y'a ja can ma o jaw bilalen bɔlɔlɔ sanfɛ o mɔgɔ kelen tilala ka lɛtiri wɛrɛ sɛbɛn association u b'a dɔn kami mun ma a ɲɛmɔgɔ tilala ka lɛtiri wɛrɛ sɛbɛn k'a fɔ ko surasiw k'u janto ko marifa bɛ mɔgɔ mɔgɔ bolo camancɛ yɔrɔ in na k'a bɛɛ tɛ jatigɛ walekɛla ye an bɛ an ka baara la ni marifatigi min bɛnna i b'o ɲininka de k'e ye jatigɛ walekɛla ou bien e t'a ye o ye ka jamanadenw bila fili la o tuma jamanadenw k'u kɔlɔsi o association in ka kuma fɔtaw la u y'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ u nana k'u ka dugu dɔ bɛ yen ko mɔgɔ 30 mɔgɔ 40 ɲɔgɔn fagara yen a président kelen a b'a dɔn kami ma a kɛra ɲɛmɔgɔ ye jamana in kɔnɔ a taara gendarmerie la u y'a ɲininka k'i bɛ se ka anw bilasira ka taa a denbayaw lajɛ wa a ko k'ale tɛ se ko nka ko mɔgɔ wɛrɛ bɛ ko min bɛ se k'o kɛ u k'a ma mɔgɔw su donna yɔrɔ min i bɛ se ka taa a jira an na wa gendarme bɛ yen a ko o fana la n bɛ mɔgɔ de ɲini min b'o kɛ u ko mɛ e yɛrɛ nana e tɛ se ka kuma fɔ kan min mun bila gafe kɔnɔ bari a ma k'e ɲɛna f'e ka taa mɔgɔ ɲini a ko k'a bɛ to mɔgɔw ɲini ka na hali sini. cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw a ye nin kuma ninnu mɛn nin b'a jira de k'a fɔ waati sera sa malidenw maa o maa kɔni n'i b'a fɛ nin kɛlɛ in n'a janfa nasiraw ka ca n'a bɔsiraw ka ca n'a nana ye k'a fɔ hali faransi yɛrɛ jamanakuntigi n'o ye Emmanuel Macron ye a ko siya wolonba faga siya tunun faga de talen don ka filaw sɛgɛrɛ farafina tilebiyan fan fɛ ko Mali soldasiw baara min bɛ u la sisan ni risiw ka kɛlɛbolo de bɛ ɲɔgɔn fɛ minnu ye marifa bɛ minnu bolo n'u b'u ni feere ka taa kɛlɛ k'i tɔgɔ la n'a bɛ f'o ma ko mercenaires a ye nin fɔ Emmanuel Macron ye nin kuma in fɔ tuma min komi a balilen don a ɲininen don a ka soldasiw fɛ n'o ye Barkani u ko ka minɛnw cɛ ka bɔ Mali dugukolo kan nin kuma nin de b'a da a kɛra tiɲɛ ye saw a ma kɛ tiɲɛ ye saw a yɛrɛ ye Mali soldasiw ka dantigilikɛla dɔ ka kuma mɛn m'a dɔn mun bɛ Emmanuel Macron bila nin kuma ninnu fɔli la a ye nin kuma nin kɛ nansarakan na de aw k'a lamɛn bani. Aussi partager nos inquiétudes sur ani fana k'a jɛ k'an ka haminako k'u jira ɲɔgɔn na. L'amplification des violences contre les populations civiles au Sahel, plus largement maintenant dans toute la sous-région. Benzengoniya fagali min n'o tan bɛ ka jamanadenw sɛgɛrɛ nka kɛrɛnkɛrɛnnenya cɛncɛn fuga kɛn bɛ ka farafina tilebiyanfan yɔrɔ min labɔ. Et en particulier des exactions commises par les éléments mercenaires. Kɛrɛnkɛrɛnnenya dantɛmɛ wale ani tuɲani jugu minnu tan bɛ ka kɛlɛcɛ minnu i b'u wele k'u sara u ka kɛlɛ k'i ye n'a bɛ f'u ma ko mercenaire olu kɛn bɛ ka tuɲani wale minnu ta kɛrɛnkɛrɛnnenya ka sigiyɔrɔ mɔɔ dɔw sɛgɛrɛ. Déployés au Mali. N'u kɛn bɛ ka o kɛlɛcɛw minnu b'u ni feere ka kɛlɛ k'i ye n'u kɛn bɛ k'olu caman donni ka na wale ninnu kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali dugukolo kan. Et dont les agissements sont désormais documentés par les rapports des Nations Unies. Ni ninnu ka dansago wale ninnu seereya ni dalu sɔrɔla ko o sɛbɛn diɲɛ tɔnba sɛgɛsɛgɛlikɛlaw fɛ n'o sɛbɛn labɛnnen don olu bolo. Wagner hali ma tɔgɔ fɔ. J'ai fait part aussi au président Sissoko Embalo. N y'a fɔ Guinée Bissau jamanakuntigi ye président Embalo ye fana. L'alarme de la France. Faransi bɛ ka jagaseere minnu kumaw fɔ. Des partenaires face à ce qui s'apparente. Faransi n'a jɛɲɔgɔnw ka ɲɛsin wale ma wale min ni ma bɛ se ka misaliya. Sous couvert d'opérations de lutte contre le terrorisme. Na a kɛbaw u b'a kɛ n'a fɔ u bɛ ka pabalikɛlaw kɛlɛ ka sɔrɔ. À des violences systématiques. Ka kɛlɛ ni tuɲɔni ani fitinɛ k'a ta k'a walankata. Ciblant les populations peules. Na a tuɲɔni na fitinɛ na a tuɲɔni walejugu tan bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ka fila kabilaw de sɛgɛrɛ. Nous avons partagé l'urgence d'enrayer cet engrenage qui pourrait. An y'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ se ka o coroni ka se k'o dabila cogo min na teliya la. Déstabiliser l'ensemble de la région.
n'o tɛ a bɛna kɛ sabu ye min b'a to farafina tilebiyanfan jamana bɛɛ lajɛlen bɛna kari ɲɔgɔn na. Et avons souligné la responsabilité première des États de la région pour sanctionner les coupables et exercer leur vigilance. Mɔgɔ minnu bɛ dansago wale ninnu kɛ u bɛ se ka minɛ k'u ɲangi u ka baara jugu la cogo min. Ceci pour illustrer la complexité de cet agenda mais la nécessité k'a ye k'a fɔ ko minnu bɛ sen na ko ɲɛ misɛnw tɛ a ma nɔgɔ d'agir ensemble. ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. An b'a ye Emmanuel Macron ka kuma ninnu n'i y'a lajɛ ko Mali kɛn bɛ ka wele bila Irishila kɛlɛcɛw ma ka wari sara u ye u kana u nakun n'a kan wala u nana u nakun tɛ fɛn wɛrɛ ye ka silatunu fagali ka jugu fagali ta ka fila kabilaw sɛgɛrɛ. Nka Mali marabaaw cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw olu ye jaabi min sɔrɔ nin kuma na an ka jamana mara a ɲɛmɔgɔw ka dantigɛlikɛla n'o ye colonel Abdoulaye Maïga ye ale ye jaabi min kɛ Emmanuel ka kuma na Emmanuel Macron ka kuma na o filɛ nin ye a tile damadɔni ye Faransi jamana ka ɲɛmɔgɔ n'o ye président Emmanuel Macron a tun bɛ munumunu dɔ la farafinna jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ a taalen Guinée Bissau a kuma cɛjugu dɔw fɔ k'an ka jamana sɛgɛrɛ n'a ye kuma cɛjugu ye fila ye kuma cɛjugu fɔlɔ a ko k'an ka jamana ni milisiw ni mercenaires dɔw bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u fara ɲɔgɔn u b'a kuma fɔ mais dalilu t'u bolo mun bɛ se k'a fɔ k'an ka jamana b'u baara kɛ an yɛrɛ y'a fɔ ye kuma caman k'u bɛ ka mun fɔ o kuma cɛjugu don wa nkalon fana don a filanan ye mun ye a ye kuma ta k'a ɲɛsin an ka jamana siya dɔ ma k'a fɔ ko autoritéw kɛlen don ka mɔgɔ faga ni mɔgɔ tɔɔrɔ ta k'o ɲɛsin o siya ma o fana ye kuma cɛjuguba ye kosɛbɛ an ka jamana ye jamanaba ye siya bɛɛ bɛ an ka jamana kɔnɔna la bɛn minnu bɛ siyaw ni ɲɔgɔn cɛ jamana Mali yɛrɛ sigilen b'o de kan o kuma cɛjugu min filɛ nin ye n'an ko k'an b'a to yen ka tɛmɛ a man ɲi kosɛbɛ gouvernement ka ci kɔnɔna la an ye a yira k'a fɔ Faransi nin t'u ka baara fɔlɔ ye an bɛɛ miiri bɛ la k'a fɔ u ye waleya cɛjugu minnu kɛ Rwanda jamana kɔnɔ n'u nana ni Tutsi olu ka siya dɔ bɛ yen ko Tutsi n'u nana ni Tutsi caman cɛ fagali ye fɛn bɛɛ y'a yira k'a fɔ ko Faransi nɔ b'a b'u la kosɛbɛ an y'a fɔ fana ko an sɔmin'u la k'a fɔ o ko de b'u kɔnɔ o de la u ka ambassadeur mun bɛ yan a y'o bɔ ka bɔ o gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ a filanan ye u ka radio so n'u ka télé dɔ tun bɛ sɔrɔ n'o ye France 24 ni RFI an y'olu fana datugu parce que an tɛ se k'a to cogo si la ka mɔgɔ to yen k'a fɔ k'a bɛna ni siyako kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ an bɛ dugawu de kɛ Ala k'an kisi o ma siyako kɛlɛ fitinin min b'an ka jamana kɔnɔ nin n'i y'a jateminɛ an yɛrɛ ka jateminɛ ye mun ye olu yɛrɛ de b'o kɔfɛ kosɛbɛ groupe terroriste minnu b'o la u kelen tɛ u bɛ olu manipulelen don mais jamana dɔw bɛ mun b'u kɔfɛ ka Ala k'an kisi ka taa ni an ka jamana ye siyako kɛlɛ kɔnɔna la gouvernement yɛrɛ ka baara fanba dɔ ye mun ye ka siyako kɛlɛ k'o ban ka jamana kɔnɔna la o de la ministère dɔ bɛ yen n'a fɔra ko ministère de la réconciliation nationale o y'u ka baara fanba dɔ ye maliyɛn bɛɛ k'i miiri tɔ la fan bɛɛ ka wuli k'an cɛsiri an kana sɔn cogo si la jugu k'an nɛgɛn ka taa n'an ye siyako kɛlɛ nin kan an ka jamana kɔnɔ siyako kɛlɛ tɛ yen maliyɛn bɛɛ ye kelen an bɛɛ bɛ fa la an bɛɛ bɛ ba la wa furu bɛ siya bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ an sinsinna yɔrɔ min kan kosɛbɛ an fɔ Faransi u ka jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye Emmanuel Macron waleya dɔw b'a la waleya fɔlɔ mun ye o ye jɔnmaya ko ye hali bi jɔnmaya ko de bɛ a hakili kɔnɔna la a filanan ye mun ye a bolo ko anw ye denw ye an tɛ jɔnmaya tile la an t'a denw fana ye an y'o de fɔ il faut ka o bɔ a kunna an y'a fɔ fana il faut que bɛɛ k'a bila i kunna k'a fɔ mɔgɔ tɛ se ka kɛ cɛ Mali fɛ ka tɛmɛ maliyɛnw yɛrɛ kan an de sɛgɛn an sinsin de kan kosɛbɛ jamana min bɛ ɲɔgɔn ma an b'a fɔ ko u ka an filɛ nin an bɛ an ka gɛlɛya kɔnɔna la mɔgɔ minnu tɛ fɛ k'an dɛmɛ an bɛ se k'o faamuya mais n'an fana ye fɛɛrɛ tigɛ k'a fɔ k'an b'an yɛrɛ dɛmɛ an yɛrɛ ka cogoya kɔnɔna la il faut que mɔgɔw ka faamuya k'a fɔ fo ka maliyɛnw bonya ka Mali autoritéw fana bonya i n'a fɔ an fana bɛ tɔw bonya cogo min na tuma si t'a ye k'a fɔ ko Mali autoritéw bɛ bɔ ka Faransi autoritéw dɔgɔya binganni de bɛ kɛla an kan il faut que mɔgɔw k'o bolo kɔnɔ mais an bɛ période min fana la il faut que maliyɛn bɛɛ fana k'i bolo di ɲɔgɔn ma
cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ne yɛrɛ Jose Traoré faso n'o ye Kolokani ye a bɛ ɲini ka dɔgɔ furancɛ 2 bɔ pavalikɛlaw olu taara Kolokani kɛlɛbolo min n'o yɛrɛ kɛlɛbolo dabɔra pavalikɛlaw fɛlɛbɔli kama o kɛlɛbolo in de daminɛna ka taa mugu ciw la Kolokani an ye o kibaruya ninnu lase aw ma Kolokani nin bɛ ŋani wale in yɛrɛ kɛra ka kɔn kati ɲɛ tile dɔw ma o siratigɛ la min ye général de brigade Élysée Jean Daw ye kɛlɛbolo min labɛnna Mali fɛ ko ka o pavalikɛla kelen kunbɛn n'o pavalikɛlaw de taara bin yɔrɔ kan ale taara bɔ kɛlɛcɛw ye n'o ye kɛlɛdaga min bɛ Kolokani a selen a ɲininkali min kɛra kunnafonilasilaw fɛ min sɔrɔla da o filɛ nin wagatiw kɛlɛ cogo min na nana kana dɔw ye k'o jija kana a ɲɛmɔgɔw ka foli lase u ma ani ka jɛl kuma caman fɔ u ye k'a yir'u la k'a fɔ ko jamana jigi bɛ u kan ani mana fana bolo lankolon parce que nana ni mɔgɔ damadama ye donc jama dɔ ye kana fara u kan ani kɛlɛkɛminɛn dɔw min b'a to u bɛ se ka dɔ fara hali bi u ka baara kan ani an sinsera min kan fana u k'a dɔn k'a fɔ ko u bɛɛ yan mɔgɔw de kama n'i y'a ye k'u bɛ Kolokani yan parce que mɔgɔw de bɛ Kolokani donc u bɛɛ yan mɔgɔ minnu ka lakani kama u ka jija u ka olu gasi sigi u kana fosi kɛ min b'a to Kolokanilaw bɛ se ka tigɛ u la n tɛ se kana ka sigi ni ma taa bɔ dugu ɲɛmɔgɔw ye dugu mɔgɔbaw ye o la an ye foli bila commandant la o dɔrɔn tɛ an taara dugutigi fana fɛ yen nɔ ka taa foli di a ma ani ka dugawu don ɲini ka bɔ a fɛ fana an taara alimami fɛ an taara église fana la donc église protestante la u bɛɛ ye dugawu kɛ an ka jamana u bɛɛ ye dugawu kɛ fana sɔrɔsiw ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw a y'a mɛn k'a fɔ Mali sɔrɔlasi kɛlɛ ɲɛmɔgɔ a kɔlatigɛlaw u fana u sigin tɛ ninnu ka ɲɛmɔgɔ in hakili la k'a fɔ a ye fɛn min fɔ u faamuna tuma ni tuma ka yaala ka taa Mali sɔrɔlasiw sɔrɔ f'u ka kɛlɛda la ni fɛn ye fɛn min bɛ u ni tɔ la min ka taa fɛ kulu bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ yan fɔba dɔw ka ɲɛfɔcogo la ninnu ye kulu minnu ka surun Mali sɔrɔlasiw la bi kosɛbɛ nka hakilina min bɛ u fɛ ko yɛrɛwolo ka i jɔ faso dɛnɛnw bala ka bali kɛ juguw sago ka sɔrɔ Mali kɔnɔ yan ninnu ka wulikajɔ kun tɛ fɛn wɛrɛ ye an bɛ don min i n'a fɔ ko bi dunan kɛlɛbolo minnu bɛ Mali dugukolo kan u bɛɛ ka taa ninnu juma tɛmɛnen u tun bɛ Mali lajɛ bonba min bɛ yen n'u k'a ma ko palais de la culture u y'u ka laɲini kuraya olu yɛrɛ kɔni fɛ diɲɛ sɔrɔlasiw diɲɛ jamanaw ka kana fɛɛrɛtigɛ boloba min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Conseil de sécurité des Nations Unies u ka kɛlɛbolo min bɛ Mali dugukolo kan k'u dɛsɛra ko u b'a ɲini dunan kɛlɛbolo ninnu fɛ u ka faso bila an ye u ka faso to malidenw yɛrɛ bolo wa u kantɛ ninnu dɔrɔn ma u tun ka laɲini dɔ fana ye Faransi ka kɛlɛbolo min bɛ Mali dugukolo kan ko o kɛlɛbolo nin ka taa olu yɛrɛ kɔni fɛ duniya jamanaw ye basigi cɛfɔ kan bɛ kɛlɛbolo min bila an fa dugukolo kan n'o ye MINUSMA ye k'u dɛsɛra sira bɛɛ fɛ ninnu bɛ Mali kɔnɔ bi a bɛɛ san 10 bɔ n'a ma caya n'o yɛrɛ ye u nakun tun ye jamana kana ni jamanadenw lakana de ko bɛɛ y'a ye a yera k'a fɔ ninnu dɛsɛra u ka laɲini tun ye fɛn min ye ɲɛma sɔrɔ a ye a la fiyewu olu bɛ fɛn min ɲini bi o ye k'a fɔ MINUSMA ka taa ka bɔ yen ɲininkali min kɛra kunnafonilasebaaw fɛ lajɛ in kun ye fɛn min ye u ye ɲɛfɔli min kɛ o kibaruya ninnu kunnafonilasilaw ye o kibaruya ninnu filɛ nin bon hakilina min bɛ ne la MINUSMA ka ko la o de ye MINUSMA ka taa ka bɔ an fɛ yan parce que MINUSMA a nafa foyi t'an kan o ye kelen MINUSMA a nafa foyi tɛ Afiriki yɛrɛ kan ni MINUSMA nana i ka yɔrɔ la a tɛ na ni foyi ye tiɲɛni kɔ a ma foyi la don an kun mɔgɔw bɛ faga an ka duguw la au lieu que MINUSMA kana ka dɛmɛ kɛ MINUSMA b'i mabɔ anw na MINUSMA fana sɔmi kɛlen don a ma k'a fɔ ko ani mɔgɔ jugu u bɛ ɲɔgɔn kalama donc o bɛɛ kow ka ca u nɔfɛ u ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ an mago foyi t'u la. Merci beaucoup. Fa MINUSMA ko kan. MINUSMA ne kɔni bɛ fɛ MINUSMA ka taa de MINUSMA san kɔnɔ tɔw bɛ yan o ma dɔwɛrɛ kɛ ni nin bɔrɔntɔ tɛ
mɔgɔ bɛ faga cogo min a bɛ faga ten donc vraiment ne bɛ fo ka taa. ɲɛmɔgɔ b'a la k'a fɔ MINUSMA bɛ fɛ ka négocier n'an ka ɲɛmɔgɔw ye. mɔgɔ dɔw tɛmɛna yan nɔ olu de ko olu ye premier ministre ye dɔw tɛmɛna yan nɔ k'u ye ministre de la défense ye olu bɛ yɔrɔ jumɛn bi donc bɛɛ tɛ maliden ye o vraiment n'u bɛ fɛ de k'a fɔ k'u b'an fɛ MINUSMA ka taa olu fana ka gɛn o de kɔni ye ne fɛ ko ye MINUSMA ka taa olu fana ka gɛn. MINUSMA ko la an bɔra ka tabale gosi ne ye yɛrɛwolo ye an bɛ foli lase yɛrɛwolo ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma ka taa se gouvernement ma kunna ka taa se olu ma ka yira maliyɛnw bɛɛ lajɛlen na ko tabale gosilen don tugun kura ye ka yira MINUSMA cɛdenw la k'a fɔ u b'an fɛ yan an ka problème de don donc Mali problème c'est la MINUSMA donc maintenant yɛrɛwolo bɔra ka kantigɛda de fɔ o la bi ka yira MINUSMA cɛdenw la k'a fɔ k'u k'an ka Mali to an ye o de hakilina y'an bila bi ka bɔ ka na yan awɔ. Merci. Malikaw an bɛ foli se aw ma ka foli se Mali yɛrɛwolodenw ma ka foli se Mali hɔrɔn bɛɛ lajɛlen ma a bɛ fɔ tubabukan na ko la noblesse est un code de vie qui commande le sens élevé de l'honneur et de la dignité de l'esprit patriotique et chevaleresque, la retenue de soi en tout lieu et en tout moment. An bɛ mɔgɔw ladɔnniya k'a fɔ diɲɛlatigɛ kɔnɔna na dɔw bɛ bange n'olu bangera u bɛna jamana ci dɔw bɛ bange n'olu bangera u bɛna ni tɔɔrɔ de ye dɔw bɛ bange n'olu bangera u bɛna ni bɔnɛ de ye o de kama Ala fɛnɛ sɔnna dɔw ka ɲɛnamaya kɔnɔna na n'olu bangera olu bɛna ni jigiya ye n'olu bangera u bɛna ni cɛya ye n'olu bangera u bɛna ni musobakɔrɔya ye n'olu bangera u bɛna ni hɛrɛ ye n'olu bangera u bɛna ni basi ye u bɛna ni bɛɛ ye. an bɛ don min na i ko bi Ala sɔnna maliden minnu bɛ yen n'u ma bange sigiyɔrɔ kelen na u ma bange masa kelen fɛ ka sɔn cɛw la musow la maakɔrɔbaw la denmisɛnninw na olu dusukun tɛ kelen ye ka sɔn olu k'u bolo di ɲɔgɔn ma u bolo dilen ɲɔgɔn ma u ye taka min sigi o taka de bɛ wele ko yɛrɛwolo dibutuɛrɛba o taka min sigira dɔw kɛra k'a fɔ o taka o kɔnɔna na juguw ka kɛlɛ tata kɔkan juguw ka kɛlɛ wa o tata kɔnɔ jɔnmaya an ti dɛmɛ ye ola malikaw i b'a ye yɛrɛwolo tagama dɔ kɛ an taara fana dugutigiw fana alimamiw fana sifinakaw tiɲɛ don jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ mais tɔɔrɔ min bɛ fanakaw kan bi o ye gɛlɛya fɔlɔ min fɔ anw ye o ye k'a fɔ ko fana kunkolotigɛko de kelen don bi olu ma gɛlɛya ye mais k'a daminɛ anw fitini an ma procureur ye an ma juge ye an ma sɔgɔbolo si ye min bɛ tali kɛ commissaire kunda min bɛ tali kɛ inspecteur kunda ko maa dɔ wulila k'a fɔ k'ale ka kun sigi fana kunkolotigɛko la an m'o maa ye. n'o kɛra jamana kɔnɔ a kan ka jamana kɔnɔdenw jɔrɔ a kan ka jamana kɔnɔdenw siran a yira ko ɲɛtigɛden min bɛ yen n'o ye Adama ye o ka minɛli senfɛ k'a bɔ kɔ kɔnɔ su kelen ka taa kun tigɛ o su kelen maa minnu wulila don fana k'a fɔ k'u ti jɛn n'o baara ye olu tora kalo 7 n'a kuma fɛngɛ kaso la o b'a yira ko fana kunkolotigɛko cɛnama min k'an jɔ a kɛ tɛ don diinɛ ye a kɛ tɛ don institution ye n'an bɔra fana an b'a kunda Kayi kan Kayi a yɛrɛ k'a fɔ an ka musokɔrɔba n'o ye Sidibe Jiji Sidibe maliyɛnw maa dɔ ka sɔn musobakɔrɔ min bɛ ka taa dayirimɛ ɲini a ka foro kɔnɔ ka taa bugɔ a bugɔlen kɔfɛ ka taa k'a fɔ n'a ma foro to k'u b'a faga
o kɔfɛ foro ma to yen o fagalen nana ye ko o su tigɛ k'o bila bɔrɔ kɔnɔ an b'a yɛrɛ ɲininka k'a ye nɔrɔ kɔnɔ et kuma juge bɛ min an b'a yɛrɛ ɲininka procureur bɛ min o de kama an y'a ye k'a fɔ k'a ye nɔrɔ kɔnɔna na malidenw bingali fanga bonyana ko jɔnya danna yɛrɛ wagati sera f'u ka siri o danna wagati sera o jɔnmaya bɛ ka kɛ manden kɔnɔ f'u ka siri o danna o de kan an y'a ye k'a fɔ mali kɔnɔ bi gɛlɛya bɛ mɔgɔw kan mais gɛlɛya min bɛ mɔgɔw kan gɛlɛya ninnu tayɔrɔ dɔnna o de kama sibila bila n'o ye cisɛbɛn ye k'a di Asimi ma k'a fɔ Asimi ɲɛna i ka jamana sɛnɛkɛlaw u balen don sɛnɛ la bi u ti ka se ka sɛnɛ kɛ o tɛ marifatigiw nɔ ye dɛ o ye kiirijugu maa minnu bɛ fɛ ka mali bɛɛ dugukolo san k'a olu nakɔnɔ olu sababu procureur Ibrahima Dembélé jɛma sɛnɛkɛla maa wɔɔrɔ de taara bolo bi kaso la parce que u fa dugukolo k'u bɛ taa sɛnɛ ko dɔw ko k'u kana sɛnɛ maa minnu ko k'u kana sɛnɛ hali tɛ jamana kelen na u tɛ dugu kelen kɔnɔ mais sɛnɛkɛlaw minɛ ka bɔ foro kɔnɔ ka t'u bila kaso la parce que n'i y'an ka jamana ta k'a jateminɛ cɛnnikɛlaw yɛrɛ b'u jateminɛ cɛnnikɛlaw ko an bɛ wuli ko faso an bɛ wuli ko danbe an bɛ wuli ko hɔrɔnya mais an bɛ maa minnu ta k'u bila an ka forobacɛw kunna an bɛ maa minnu kɛ an ka minisiriw ye an bɛ maa minnu kɛ an ka députés ye cɛnnikɛlaw ko k'olu bɛ t'olu san n'olu sanna olu b'u bolo ka k'an tereke Mali b'o de bolo il est temps k'u ka siri o dan na Malikaw o cɛnni wɛrɛ bɛ ka kɛ an ti diɲɛ mɔgɔ kumakan mɛn ko Dramé Lamou an ti diɲɛ mɔgɔ kan mɛn ko hakɛw ka lafasa mais n'an ka kɛlɛcɛw wulila ka don jugu cɛla ka jugu tereke o wagati de an bɛ ministre jɔlen n'a ka bigi ye k'a fɔ ko ale b'a ni si cɛla k'a dɔn jɔn ye si jugu ye jɔn ye si ɲuman ye o tere juguya de o de kama an taara lettre bila ministre la ministre ye jigitigɛ kuma fɔ an ye ka fara an bɛ jigitigɛ ko minnu dɔn lettre talen o ko an ye fɛn o fɛn fɔ a bɛɛ tiɲɛ de ye bawo ko an bɛ ka min ɲini Mali kɔnɔ n'o ye bɛn ye k'olu bɛ min wele ko bɛn o ye ministre an bɛ min wele ko bɛn o ni ministre bɛ min wele ko bɛn ko fɛn kelen tɛ k'olu bɛn kura ye min ye kɛlɛ ka ban fagali ka jɔ jugu kana jeni k'an ka bɛn kɔrɔ basigi kana k'an ka bɛn kɔrɔ armée ka se ka don jamanadenw ni tiɲɛni cɛ mais ko ni MINUSMA ka bɛn ta ko tɛ MINUSMA ka bɛn dɛ ko MINUSMA ka bɛn u ka fɔlɔ tubabukan na ko c'est bien cadré olu ka bɛn min ye fɛn min kɔnɔ a ye loi électorale kɛ wa a ye accord d'Alger appliqué wa olu ka bɛn ko an bɛ se ka taa ji di mɔgɔ dɔ ma k'olu bɛ se ka taa fini di mɔgɔ dɔ ma k'olu bɛ fɛn min kɔnɔ ko bɛn ko y'o de mais ko yaasa olu bɛ se k'o baara fɛnɛ kɛ ko fo ka taa sɔrɔ lakana o nana mais olu mana lakana kama ko yaasa o bɛ se ka kɛ ko fo ka taa sɔrɔ bɛn nana mais olu mana bɛn kama ko yaasa o bɛ se ka kɛ ko fo ka taa sɔrɔ terrorisme kɛlɛla mais olu mana terrorisme kama aw mana terrorisme kama et puis aw nana anw de kama sa et puis aw de nana ala bɔn kama an kama wa o de kama an y'a yira k'a fɔ MINUSMA ale ka mandat bɔra minɛn kɔnɔ don min na u bɛna la MINUSMA est intervenue au Mali dans une forte contestation mais ils ont mis dans leur mandat des choses qui pouvaient séduire cette population malienne qui était prise entre les ténèbres de la criminalité transnationale organisée. Ils ont mis dans leur mandat des choses qui pouvaient charmer cette population malienne qui voulait se manquer la paix. Mais après, au cours du chemin,
continue authentique. Et voilà pourquoi, en me fait yani septembre kalo clé mo ani placer musuma kaka kusoro kaka kakauta ne bi ko kuma ka fo aw ga la so kono wallahi na me ga mo la pasa ame ga jamana de la pasa ame ga jamana de la pasa mais ame ga adama de do la pasa jamana ni jamana de ko fe mo te na ni maa ko k'u ŋaniya ka jugu kɛlɛ ko b'olu kɔnɔ mɛ kɛlɛ se tɛ olu ye ko k'u dogo anw de kɔfɛ kɛlɛ min ko b'olu kɔnɔ k'u ka foronto dun ni anw ta ye o tɛ bɛn dɛ nous sommes en révolution intéressante o tɛ tiɲɛ ye wa anw bɛ ko min kan mɔgɔ tɛ jamana kɔnɔ min ye nin transition in laɲini ka tɛmɛ yɛrɛwolo debout sur les remparts kan. Transition in nale mɔgɔ tɛ jamana kɔnɔ min ye transition in lafasa k'a lakana ka tɛmɛ yɛrɛwolo debout sur les remparts kan o tɛ jamana in kɔnɔ. Bi an bɛ an tigɛ di ɲɔgɔn ma o mouvement de soutien fɛn fɛn bɛ transition na an bɛ M5 RFP mɔgɔw fo an bɛ foli di Fizi Mali mɔgɔw ma ka foli di CPM ma ka foli di CDM ma ka bɛɛ fo kulu fɛn fɛn bɛ ka transition soutenir an ka tigɛrɛ fa fɔ a kulu bɛɛ lajɛlen kelen kelen na. Bi an bɛ o de laɲini k'an ka fara ɲɔgɔn kan ko jamana lajabara ko jamanadenw sɛgɛnna ko bi an ka jamana kumabɔ tariku la fɛn min bɛ lakale an ka wagati baara n'a bɛ fɔ mission fédérationnelle k'an k'o de accomplir an b'o baara de la o wagati la an ka ɲi ka fara ɲɔgɔn kan ka jamana de lajɛ mais an man kan tɛ ka an yɛrɛkun lajɛ ani an ka sɔrɔw ani an jɔyɔrɔw an man kan tɛ k'o la an ka ɲi ka jamana de lajɛ c'est pourquoi an b'a fɔ anw tɛna ni transition in kɛlɛ quoi i tɛna o ye quoi mais ni fɛn dɔ ma ɲi o fɔli fanfarafaki don dɛ ayi kuma bɛ jamanadenw na k'o fɔ Asimi Goïta fɛnw da gɛlɛyara a sɔngɔ ka jigin Sogɛli Kokana Mayiga fɛnw da gɛlɛyara a ye fɛɛrɛ bila sen kan a sɔngɔ ka jigin Maliki Jaw fɛnw da gɛlɛyara a ye fɛɛrɛ bila sen kan a sɔngɔ ka jigin an b'o fɔ dɛ mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'an bɛ k'u kɛlɛ dɛ an ka ɲi ka tiɲɛ fɔ mɔgɔ ni ma tiɲɛ f'i ye i b'i tugu sara a ka tiɲɛ f'i ye mais an ka kuma tɛ bɔ a minɛn kɔnɔ k'i b'i ka foronto dun n'an da ye o tɛ tiɲɛ ye dɛ e bɛ fɛ k'i profiter ka jamana ci mais jamana e bolo ni jamanadenw ye kuma min fɔ k'e b'o ta k'o bila jamana ci minɛn kɔnɔ o tɛ marché dɛ an b'o tiɲɛni fɔ ɲɔgɔn ye o b'a ja fɔ. hali n'a y'a sɔrɔ ko aw tɛ taa sanni na nka an ba musokɔrɔbaw dɔw bɛ yen tuma ni tuma olu bɛ taa don sugu fiyɛw kɔnɔ hali n'a danna u yɛrɛw ka dala dumuniw i n'a fɔ fini i n'a fɔ saɲɔ i n'a fɔ malowusu ninnu ye fɛn minnu u sanni ka di wali dunni ka di an ka maakɔrɔbaw ye kosɛbɛ anw yɛrɛw ka du kɔnɔ sisan an ka musow minnu bɛ se totobi la minnu bɛ se ɲɛgini na minnu bɛ se lafiri la maakɔrɔba dumuniw minnu bɛ se tobili la olu man ca tuguni nka n tɛ se tobili la o y'a dama ko wɛrɛ ye nka n ye se k'a san wari yɛrɛ na sɔrɔ wa n'a fɔra k'a fɔ saɲɔ kilo taara fo 100 na fululen dɔrɔmɛ 100 fini o kɔni sɔngɔ ne ma da la ni bɛrɛ b'o jɛ 200 la a kɔni tɛmɛna 150 la sukaro min n'o fɔra k'a fɔ mɔgɔkɔrɔbaw olu man ka sukaro dun kosɛbɛ nka teminaw ka ca tɛ sukaro kilo taara fo 160 maa b'i yɛrɛ ɲininka yala Mali marabaw olu de dɛsɛn bɛ sa wa tiɲɛ don n'i ye diɲɛ lajɛ bi diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen gɛlɛyalen don nka a yera k'a fɔ min ye Mali jula dɔw ye ko dɔ ko ne ma ko hali sukaro bɛ gɛlɛya min na ko jula dɔw kɛlen don Mali ye labilalikɛw ye u taara sukaro san jamana kɔ kan Mali ye labilali k'u ye a bɛ se ka don cogo min u nana bila magasin kɔnɔ k'a da sɔgɔ lajɛ balalen kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen Asimi Goïta fɛ minisiri ni kunnafonilacilaw jamana ka foroba laseli sɛbɛn u ye barosigi kɛ a kɛra nazarakan na nka
an kɔni yalala ka ɲiningaliw kɛ mun kelen pe de b'a to fɛnw sɔngɔ bi yɛlɛ. Kuna sinigo ne taara n ko bi taa tulu litiri kelen ɲiningali kɛ. Tulu litiri n'a dɔgɔyara o ye 300, dɔw b'a feere 350 litiri kɔni 350. Fɛn min tun tɛ tɛmɛ 160 kan n'o taara fo 350. Tulu minnu bɛ bidon kɔnɔ n'o ye litiri tilancɛ ye, litiri tilancɛ ye 170 ye wala 175. An bɛ don min i n'a fɔ ko bi a kɛra i n'a fɔ Mali labilalen don feerekɛbaw ye sɔngɔ min y'u diya, nka n'i ye feerekɛla ninnu fana ɲininka tuma dɔ la minnu b'a caman b'a doni ka na n'a ye olu de ye gɛlɛyakɛbaw ye. Minisiri ye kuma min fɔ o tɛna se k'a lase aw ma bisa, nka ni Ala ye dɔnkibaru nata ninnu jira na an bɛ laseli kɛ, nka mɔgɔ dɔw ɲininkara an ka sɛgɛsɛgɛlikɛbaw fɛ e k'u ka hakilinaw lamɛn bani. Abdoulaye Cissé. Bon, hakilina cɛrɛ la an bɛ taa yɔrɔ min na a gɛlɛya yɔrɔ ninnu na ka na depuis sukaro gɛlɛ fo sisan ne yɛrɛ t'a fɛɛrɛ yɛrɛ la. Bari sukaro sera fo 7,600. I bɛ se ka mun sɔrɔ a la k'a fɔ i b'a fɛɛrɛ. Cɛrɛ ne kɔni y'a dabila pewu n t'a fɛɛrɛ yɛrɛ. Hali sukaro t'a na a tɛ ne bolo. Gɛlɛya kɔni bɛ yen, cɛrɛ gɛlɛya bɛ yɛrɛ, fɛn bɛɛ de yɛrɛ la. An bɛ taa yɔrɔ min na an tɛ fɛn sɔrɔ a la foyi. I ka n'a fɔ i ka fɛn sɔrɔ, n'i tɛ fɛn sɔrɔ i t'a to siɲɛ kelen. Cɛrɛ gɛlɛya kɔni bɛ yen, Ala gɛlɛya kɔni bɛ cɛrɛ la. Nka Ala nɔgɔ waati min na a bɛ nɔgɔya. Ma sisan an bɛ yɔrɔ min na sisan tiɲɛ ka da la gɛlɛya bɛ yɛrɛ la. Hali malo gɛlɛyara a bɛɛ de gɛlɛya. Ne ɲɛ tɛ fɛn ma gɛlɛya, foyi tɛ ma gɛlɛya. Hali an bɛ cigarette feere yɛrɛ la a bɛ gɛlɛyara. Bon an tɛ se ka foyi fɔ. Commerce kɔni an b'a la dɔrɔn sinon foyi t'a la sisan. Foyi y'a faamu. Kala Ala ka sababu ɲuman d'an ma bɛɛ lajɛlen ma. Bon wele mun bɛ n bɛ ɲini mɔgɔw fɛ an ka jɛ ka minɛ an ka baara kɛ. Baara fɛn gɛlɛyara an t'a dɔn an b'a sɔrɔ cogo min na. Halisa an bɛ malo n'an taara malo ta 5000 i bɛna fɔ i b'a feere 120 110 o bɛ gɛlɛya ye. Fɛn bɛ a tun bɛ 80 90 fo a sera fo 120. A cɛrɛ la gɛlɛya bɛ dɛ. An bɛ taa yɔrɔ min na i yɛrɛ ko i bɛ 50 de sɔrɔ a bɔra sanfɛ. N'aw nana ka fɔ an bɛ dɔ sɔrɔ, an yɛrɛ bɛ dɔ sɔrɔ a kɛ caman nɔgɔ. Mun bɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka nɔgɔya, an bɛ o dɔrɔn de fɔ. N bɛ jama bɛ fɔ, mun b'an lamɛn mun t'a lamɛn an b'a bɛɛ fɔ. Ne tɔgɔ Araman Jalo. Bon an kɔni bɛ taa minnu fɛ i taa o taa i bɛ taa sɔrɔ dɔ farala ka ɲini. Donc kuma t'an n'olu cɛ k'a fɔ ko a to nin na a bɛ taa a jigin n'u ko sisan ko sukaro 7,200 bi i tɛ se ka fɔ hali 7,250. parce que olu ka prix ye plafond n'u y'a fɔ don min na k'o de don an ka foyi t'a la donc an b'a ta ten. donc n'i y'a ta ten i yɛrɛ bɛna lajɛ sisan i bɛ duuru min sɔrɔ a kan o kan ka bɛn joli ma. donc o de kama fɛnw bɛɛ bɛ ka yɛlɛ. donc n'i y'olu fana ɲininka b'a k'olu b'a ka ta sun kɔrɔ cogo min na. donc ainsi de suite fo jamana de ka wuli ɲɛmɔgɔw de bɛ se ka wuli k'a dɔn ninnu b'a ta prix min na ka se k'o dɔn pour que a ka se ka feere aw ma prix min na pour que o ka se ka dɔn. donc n'o kɔni ma kɛ kɔni non prix bɛ gonfler de diɲɛ don o don ka taa fɛ parce que tigi tɛna sɔrɔ a la. bon mun bɛ ne bolo ka ɲɛfɔ gouvernement ɲɛna dɔrɔn hali bi ale de ka dɔ fara a ka contrôle kan. o bɛ kɛ depuis a don yɔrɔ de est ce que a fɔ sinon sugu kɔnɔna in yɛrɛ tɛ i n'a fɔ anw bolo tantɔ non. par exemple sa bi ne taara sanni dɔw kɛ ne fɛn fɛn san ni kɔrɔlen 500 500 b'a bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ est ce que o la i bɛ se ka feere o kelen na tuguni. fɔlɔ la an bɛ sukaro ta n'a feere sisan sukaro bɛ daminɛ 20 la. donc o la fo gouvernement de ka se ka wuli ka kuma commerçant ba ninnu fɛ ka dɔ fara a kan. sisan tulu ni 5 litres an b'a feere 800 mais bi a bɛ 1,500 la 700 de farala kan. donc o la gouvernement de bɛ se ka kuma ni commerçant ba ninnu ye minnu an bɛ taa minnu ye. donc n'olu bɛ sigi k'a fɔ donc u bɛ minɛn ta prix min na effectivement k'o dɔn ale ni dédommagement mana kɛ minɛn kan ka segin ka na population b'a san prix min na o ka dɔn dɔrɔn a banna o la kɛlɛ bɛ bɔ a la fɛn si tɛ jigin si la quoi. donc sukaro yɛrɛ tɛ ne bolo est ce que parce que hali bi ne ye sukaro ɲini ka dɛsɛ ne ma sɔrɔ. donc sukaro yɛrɛ tɛ ne bolo mais n kɔni b'a ɲɛ b'a la mɔgɔ caman bɛ ka ne yɛrɛ n t'a laban feere 150. sukaro fɛn bɛ ne bolo n'o bɛɛ feere 150 parce que ne yɛrɛ y'a ta 7,000 ani 250 suguba kɔnɔna la 7,000 250. donc ne ye passé ni manani minnu fɛn bɛɛ ka siri donc a bɛ kɛ sukaro bɔrɔ kelen kelen an tɛ se ka 150 sɔrɔ a sanfɛ bénéfice la détail la kɔni parce que o la f'i ka feere 1,250 voilà. ne tɔgɔ Amadu Ture ka bɔ Tamaktu mara la an ka cercle Gundam an ka dugu premier arrondissement de Doikire an bɛɛ yan kabi 88 an bɛ feere kɛ yan an ma deli ka ɲina gɛlɛya ye ɲina gɛlɛya ni denbayatigi a b'a hami kojugu a b'a miiri a bɛ saya de cɛ ko waati bɛɛ parce que ɲina yɛrɛ gɛlɛya cogo min detetigi yɛrɛ t'a la yɛrɛ min i b'a ta da la quoi 2,000 fiɲɛ 100 de b'a fɛ 100 nin fo a dati b'a fɛ ka ban a tɛ taa donc sotigi t'a b'a la n'a fɔra l'impôt i bɛ l'impôt sara a b'a la miiri fana bɛna cun k'a fɔ
fo ka sara gouvernement ina akila gouvernement e kelendi ina pas deux ala kelendi ala le gouvernement da gouvernement fana kelendi mais gouvernement fla ne mo yede parce que ala fana te fla donc qu'est-ce qu'il wore be se ka mérita ta mérite be se ko ta mais mun be so sara ka fa be so tigi sara ka tela ka mérite sara c'était jango ambe ta juruta ka fere ka asiga tigima e an demba tigi na be kun mogola aka fo don so bi bolo it se ka fo be mun soro be se ka fo be ta di mairie ga balona e be ta juruta ni juru chari bolo na be afengara e de be ta datu ta mairie fede ta lempo fede ta so tigi fede nun ta juruta o be ta mina ka datu donc ka korosi mun se baye ani mun se tay o ka jete ala hadama den da bolo nye duru do o be ngon da ala da wode kam be na ka din fodi yan mi sira mo gonyi ke sira ala den yan mi sira mo gonyi ke sira ala den dunya ta lahara donc am bora ala fami sigalo tinya tigi wa ala di mais tinya be minota dala a gelera sukoro boro be wawolula ani biduru yoro do wawolula ani keme saba ni ota iba fere chugo donc vraiment a tiara ka jete mine ko hadama den am bora ala fami sigalo donc ga jija population go wuli commerçant ban ani usine ani gouvernement ka bara parce que population ko sega fingi ko population de gouvernement ta commerçant ban fana wore no ko ta ka minota ta ko donc hadama den anga jete mine ko nan toro gouvernement bolo anga to commerçant bo mo ko chamo mo ko bisa embargo be tinya la fora damina men sisa ta talere ko embargo gula ma wuliyere ba fo sisa de ka juguna be ko bon ya ko cikum na mine ko ni chere la anti ko ni ame min do ala mi suguri fawe sino anta bedo mo ame min do ala mine chere la embargo era wili ni sanche mine ngona gelela ba sababu ko ni mi mo sega fen fa kan sabla nyamo ko di bana nyamo ko ma fen fo yi asa kozika donc ame min do ala depuis embargo ko mala mine gelela donc sigaru gelera depuis amba taka fe ala na sendi bo ma chere ne ko ni simbola folo ne ko ni simbola donc tulu ni fen bon ko ni embargo bora ko to cikum na ni do ma bo la fe ma fara tulu ko nga mi ko ni farni o fene an mo fere me tier la sila afereli amba firal same afereli asumara mo sabla ana faka dogo do ka faraka iba fere bi waduru ni keme flas ni bita sa waduru ni keme saba donc o bina fo bendi nyeta ka tula donc sigoro ko ni tier la ne ko ni ade silika bla fo ko ni abla ni watina fo absa ke nyamo ko minu be nyamo ko minu bana du absa ke benkano de mu nyon tier la o mi ko na ne ko taro absa ke ni benkan kini sorla la ka fo sigoro bon aya bla sula abeni hagena donc o don amba sigoro fere damne so ni wati ko na fe o fe ni peritala tier la afereli na fatara sabla sorota la kwa bara do ke ku ka do sorodi to me yorom na sa ne ko ya desidi ka tan li tayre ne abla fi fo ni perikele sorla la dum na do me amba dam ne kwa ni ki ba fere chor la dron ini kina wala tena biara ni urana sambi keme ni bidru sini mu keme ni bioro do ata saka nyoko fa mi ala chugusila oya ya ga to cheni problemi ka lasima kinan kinu bi na sanki bulu ulu mo kinu bi plakati ko fo enquête kelo be sur le train an kon mu yi folo ni watina mais an woni ame ko be fan chamana do ya ga suma fe o fe ni gele ba kon nana ka invite woro yon teba baraku na faji bon la gam mele bulu ko ni we nere hakila tayi sino nyamo ko di bana commerce fe samro commerce ko nyamo ko di bon wolu be se ga fe fan ko am se ga mi fami an woni to mo ko di mais minan woni ni tangi ni minan woni majigi am ni fe gala di ko ma yare ga sa hal fere la yere ba do tigi mo na bena kilo flasa ibolo ni gele akara bena kilo gele sa mo be boro flasa ni gele na bena boro gele sa do be do e boni anka sorotala mais jamana ko amba ku yani wati do che abisa ke ben atiso to la abisa ke ben kamna sura konna la ni ben ngan kera la wati na jigina oro na ma jigi fe ni abe chugo na ni ben kero kanka fo anga fero kanka gele be mondial ma gele be fame donc pour te fule ame continue kanka fereke pour le ma gele kon bi fo gele be mais mo kon bara mana ke chugo wasro ben ko wasro ere yon be sina ko bisaka nyongo so chugumna para ka ke be kan lafiya konna la nu ya to april la amba feru chugula me nu ku ko do bala fene ko ne kai amo me nyamo ko folo an saka fe ko jamana ko dilu neto ko amari tamura e simeno goro sete sugula nga gele woni sigoro re ka gele sigoro gele rambolo ko ay mun nana ka faraga fana ko buru fana be grefula o fanfela na uri ga gele mino fana ga gele sa ori be fanfela mu be ambolo ya ngoro la sa anko ni anyina le ko ni gele ko ni bora no anko ni commerçant ban o de gele bora o fanfela na kina anko ni am fanfela na te na fefe mu ya ta ka feri o bitla ko ni fera fama fana be mine tukuni ko anko no wele le mun bara ko ni ga noga ya o de kede o mbela ko noga ya ni noga ya kera o de kede o na ko ni anko ni ambita ta mona pirikacha alu fana ni nyinal ga fana ba ko do farala minon na fana an ko nambi tugula to yusufi ne jamu e diko bon ni yene nyin nga hakilna la ne ko ni be min finya na dro wode ya ko dabali banendo parce que ne ta don sisa mino dagalian
a bɔra gouvernement na wa a bɔra grossistes la ne t'a dɔn nka ne kɔni an kɔni b'a bisikiya k'a fɔ ni gouvernement tɛ grossistes de don hali n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw b'a fɔ a bɔra ta dɔn ta an kɔni b'a jigiya k'a fɔ olu de don parce que olu b'a ko ta ka ɲɛsin an détaillant mun na an kɔni an tɛ se ka foyi gale an tɛ se ka fɛn galeya ni mɔgɔ o mɔgɔ ko i ma détail bɛ se ka fɛn galeya a ma détail faamu quoi parce que i ɲɛ b'a la an filɛ nin an bɛ taa sukoro ta sukoro bɔrɔ an bɛ taa sugu la 7,000 a ka nɔgɔ yɔrɔ min na o de 7,000 ni 400 sinon n bɛ n kali ala la ne min bɛ kuma la i fɛ mardi passé ne ye sukoro sa dugu kɔnɔ 7,000 ni 600 7,600 ba bi fana resi ma kala ha ne a se cɛ ka resi dina ma mɔgɔw de jɔlen bɛ arana ka sukoro sa bɛnale cɛ a tɛ sɔrɔ yɛrɛ 7,000 ni 600 ya sa yɔrɔ min ko ka resi kala bɛnale cɛ ko tɛ resi kala ko n'u b'a sa ɲinɛ b'a sa ta n ka sa tɛ ni ne t'a sa fana n ka to mɔgɔw bɛ u bɛ sukoro sa u bɛ bɔrɔ 10 sa bɔrɔ ne ta ye bɔrɔ 3 ye wa ne ta dɔn bɔrɔ 4 donc ne yɛrɛ y'a ye directement mɔgɔw bɛ ka a sa bɔrɔ caman sa yɛrɛ min ka ca ne ta ye papier tɛ ka d'u ma ne fana y'a sa parce que sukoro foyi tɛ ne bolo o i bɛ n'o feere 150 hali tɛ bɔ a la yɛrɛ hali 160 man ɲi sukoro bɛ cogo min parce que i bɛ sukoro bɔrɔ sa i bɛ taa pese bilahi n'i ye 50 bɔ min na ayi o kɔni o ka gɛlɛn 47 46 48 kilos de bɛ sɔrɔ sukoro bɔrɔ la bon a ka jugu mana ma o ye kelen filanan ye min ye i b'a sa yɔrɔ min i bɛ pase bɔ i bɛ na n'a ye fana i bɛ so min na i b'a sara fɛn mais waatiw dɔw la i b'a ye mɔgɔ dɔw bɛ munumunu na anw cɛ la a bɛ comme u tɛ grossistes yɔrɔ dɔn i b'a ye u bɛ munumunu na anw de cɛ la yan e ka sukoro ye joli ni ko ne ka sukoro ye ni ye u b'a fɔ i ka da sɔgɔ u bɛ na i bɛ taa wari dɔ sara u bɛ na e ka tulu ye joli ye tulu yɛrɛ tulu 20 litres yɔrɔ a kuma ka bɔ hakili ma 20 litres ka sa 5,000 ni 200 a nɔgɔyalen ba de ye 4,000 ni 800 ni tile filanin kɔni na tiɲɛ de ka fisa sisan a bɛ siɲɛ 2 bɔ ne b'a sa 4,000 ani 800 i y'a faamuya sinon yan'a ka so ma 5,000 ni 200 tulu bidon kɛra dinor a kɛra 5,000 ni 200 ye a kɛra 5,000 ni 400 o kɔni i b'a litiri fɛrɛ joli fɔlɔ ne bɛ waati dɔ dɔn yan yanni ni waati ninnu ka se waati dɔ tɛmɛna sukoro tun bɛ 7,800 la Bamakɔ kelen kɔnɔ yan i y'a faamuya bon waati ninnu na mɔgɔ si ma sukoro 85 mɔgɔ mun ta ka gɛlɛn o de 90 ye mais depuis sukoro de nana 4,000 ni 500 ninnu na 5,000 ninnu sukoro bɛ kɛ 120 ye o ye diyagoya ye a bon n'a kɛra 6,000 ni 200 ale b'a ka sukoro to 6,000 ni 200 la an bɛ sukoro fɛrɛ yan 120. An balimaw aw minnu ye bɛn kuma ka don kibaru lamɛnbagaw ye bi don kibaru a bɛna fori ni kibaruya gɛlɛn dɔ ye n'a fɔra kibaruya gɛlɛn don ni kuma in mɛnna ka fɔ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye an ka kibaruyaw bɛ s'a ma an b'a ɲɛfɔ lamɛnbagaw aw b'a dɔn ka fɔ Lafiyabugu ye sigida 4nan quartier ba dɔ ye Bamakɔ yan Lafiyabugu tilalen don secteur nka n'i ye Lafiyabugu yɛrɛ ta k'a lajɛ u b'a fɔ yɔrɔ min ma ko Bugudani bɛ i n'a fɔ Lafiyabugu tilebiyanfan bolo n'i bɛ taa Taliko sira in na ekɔliso dɔ bɛ Lafiyabugu ni Taliko cɛ o ekɔliso in tɔgɔ de ko Aminata Job ne yɛrɛ ye n ka kilasi 7nan kɛ yanni n ka taa Prosper Kamara la Amdalayi o ekɔliso in Aminata Job kɔfɛla la i b'a ye k'a fɔ ekɔliso kogo bɛ ban yɔrɔ min na bolola baarakɛlaw olu de sigilen bɛ yen nɔ u sigilen bɛ a bɛ san caman bɔ kabini Musa Tarawele bɛ fanga la mobili dilannaw b'a la toliw b'a la peinturukɛlaw b'a la sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ mɔgɔ min sigilen bɛ nin kɛnɛ in kan n'u b'u dahirimɛ ɲini sigida 4nan kɔnɔ k'a bɛ se mɔgɔ 3,000 n'a kunkanfɛn ma olu ka wulili kuma de bɛ senna bi k'u ka wuli ka d'a kan kɛnɛ min n'u bɛ k'u dahirimɛ ɲini a kan k'a feerela a bɛna kɛ so de anw taara se sigida 4nan mɛriba yɛrɛ ma Adama Berete an n'a ye baro kɛ nka barosigi in an m'a labɛn radio kuma kama ka d'a kan an m'a enregistré nka ni Ala sɔnna ma nin dɔgɔkun yan'a ka fori an bɛ fɛrɛ kɛ ka taa maire ɲininka an ye taali min kɛ an n'a ye baro kɛ de nka an m'a ɲininka radio sira fɛ nka min ye nin yɔrɔ in sigibaaw kɔni ye u y'a jira k'a fɔ ni jamana ɲɛmɔgɔw bɛ ko kɛ bi u kan ka ko bɛɛ kɛ walasa olu ka se ka t'u sigiyɔrɔ la n'a fɔra mɔgɔ 3,000 ni kɔ ka taa chômage la tuguni ka fara ni gɛlɛya in kan a bɛ gɛlɛya u yɛrɛw ka fɔ la o de y'a to kulu min ɲɛsilen bɛ bolola baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmɔgɔya so ma an ko de ma ko Association Malienne des Artisans Professionnels du Mali AMAPRO o ɲɛmɔgɔba b'an bolo kɔrɔ yan bi an bɛna ale ɲininka ni degun min bɛ an balimaw kan ne m'a fɔ u ta ye tiɲɛ u ta tɛ tiɲɛ dɛ nka yanni nin dɔgɔkun in ka fori aw bɛna nin kibaruya in mɛn tuguni don kibaru kelen kɛnɛ kan hali sigida 4nan maire an bɛna s'a ma k'a ɲininka nka AMAPRO président kɔni b'an bolo kɔrɔ yan bi bamananw b'a fɔ cogo min na kuma ka y'a tigi da n'an y'a ɲininka a ko bɛ lahala min na ale bɛ se k'a d'an tulo kan
karamɔgɔ Jose wa nin tɛ yɔrɔ in siɲɛ fɔlɔ ye a feereli kuma ka fɔ dɛ a bɛ siɲɛ 3 ɲɔgɔn bɔ n'a fɔra ko ninnu ka wuli ko yɔrɔ in bɛ feere jamana ɲɛmɔgɔ dɔw olu yɛrɛ bɛ tila ka décision annuler a kɔmasuru ye mun ye Musa Mara nalen sigida 4 na mairie la a tun ɲinina ka fɔ ni mɔgɔ ninnu ka wuli ko kɛnɛ in k'a feerela walima a bɛna feere mɔgɔ dɔ ma olu bɛna jɔ ka kɛ so ye Musa Mara ye o décision annuler ka bɔ yen o de la u nisɔndiyalen don ni Musa Mara ka wagati de ye u kɔni b'u k'u yɛrɛ ɲininka halisa n'a y'a sɔrɔ commune 4 maire min bɛ yen bi Adama Berete n'a ni Musa Mara kunkilenna ni Musa Mara ka hakilina ye kelen hali n'a y'a sɔrɔ u bɛɛ lajɛlen bɛ parti politique kelen na o ɲiningali de bɛ ka kɛ bololabaarakɛlaw fɛ bi a mana tigɛ da o da la anw bɛna nin kibaruya in lase kɛrɛnkɛrɛnnenya Alamusa don kibaru kɛnɛ kan maire fana fɛla bɛ yen nka yan'o cɛ an ma pro ɲɛmɔgɔba a b'an bolo kɔrɔ sɔgɔmada in na an ka bisimila président an b'i fo i ka nali la radio Benkuma n'a baaraɲɔgɔn radio Mali kɔnɔ maliyɛnw tulo b'i la diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔ aw ka nin degun in a kuma cayara kosɛbɛ i bisimila anw ka kuma bon kɔnɔ wa kuma b'i bolo i nakun ye min ye dantigɛli kɛ walasa malidenw ka se ka bɔ a kalama kuma b'i bolo ani sɔgɔma an tilenna hɛrɛ la ala k'an si hɛrɛ la merci monsieur Dial d'avoir donné la parole yani an ka kuma daminɛ an bɛ ala fo ale min bira an na an bɛ Amapro tɔnden bɛɛ lajɛlen fo ka daminɛ commune 1 na fɔ commune 4 an bɛ chambre de métier fo an bɛ an ka APCM président ni a ka collectif bɛɛ lajɛlen fo anw ye association Amapro association des artisans professionnels donc an sera yan bi debu de bɛ an kan o de ye an lase yan parce que an bɛ yɔrɔ min bi fasoko de don u ko mɔgɔ kun tɛ da i kɔ bilen an ka secteur dɔ bɛ yen ni a bɛ fɔ a yɔrɔ ma k'a fɔ ko secteur Aminata Diop an tun ye welewelekan sɔrɔ wagati dɔ la k'a fɔ u bɛna ka na an ka o secteur in ka a morceler bon a kuma kun fɔra ni an yɛrɛ ka jɛn ye parce que a wagati la an ka laɲini tun ye an ka bɔ indépendance wagati tile la tuma min artisanw bɛ tiriki-tɔrɔkɔ kɛ place kow la an bɛ fɛ ka bɔ o la ka secteur moderniser donc an tun ye an ka morcellement kɛ o sira de kan mais ɲɛtaga la an nana mun ye an nana ye k'a fɔ an hakilina ani minnu bɛ dugukolo ko ni an yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ tɛmɛnenw donc olu de faralen don ɲɔgɔn kan donc ka janfa kɛ artisan kan donc an nana ye k'a fɔ u ko y'an ka yɔrɔ morceler ka an ka notification u y'a feere n'importe qui ma parce que ala on a vu les notifications commerçants bɛ a la juristes bɛ a la enseignants bɛ a la hali école karamɔgɔw bɛ a la donc là nous on s'est dit que an y'a laɲini min kama a bɔra an ka hukumu kɔnɔ parce que aujourd'hui moi je suis mécanicien garagiste ne de bɛna ka na n sigi k'a fɔ ko n bɛ n ka baara kɛ ka n ka clôture kɛ ka magasin kelen kɛ a kɔnɔ k'a fɔ ko n bɛna n ka baara kɛ mais qu'est-ce qui se passe i b'a sɔrɔ doyen dɔ ni yɔrɔ feerela o ma o bɛna ka étage jɔ ne ka garage kɔrɔfɛ est-ce que ça peut marcher on a dit que vraiment ça peut pas marcher donc maintenant il faut changer o changement ye mun ye an ko le secteur Aminata Diop la comme commune 4 bɛɛ kɔnɔ bololabaarakɛyɔrɔ kelen dɔrɔn de bɛ yen ni o ye Amdalaye Bɛsɛya kuru kɔnɔna ye bon maintenant an filɛ nin ye min ka nin ye tan n'o ye Aminata Diop kɔnɔna ye ni an bɛ fɛ k'o kɛ Bɛsɛya 2 k'a clôturer k'a kɛ maison artisanale ye donc sisan les maires ani an ka ɲɛmɔgɔ tɛmɛnenw donc olu de farala ɲɔgɔn kan fo a ka kɛ olu sago ye donc o hukumu kɔnɔ an wulila an taara on a envoyé une correspondance au gouverneur. On a envoyé une correspondance au maire du district. On a envoyé une correspondance au maire de la commune 4 Adama Berete. On a envoyé une correspondance aux urbanismes. On m'a déjà fait ça. Maintenant, on a déjà mis ça. Oui, ordre de mission de chi ama. K'a fɔ ko u bɛna ka na bornage kɛ an ka yɔrɔ la c'est en ce moment que an wulila sisan comme an ye correspondance adressé il y a pas eu de suite donc sisan an wulila an y'a ɲɛsin gouverneur ma. Ce jour-là, on a absenté le gouverneur, le directeur de cabinet du gouverneur au yan reçoit. On a problème ɲɛfɔ a ɲɛna. A ko ko bon maintenant sisan mun bɛ an bolo papier jumɛn bɛ an bolo i y'a mɛn an ko bon papier minnu b'an bolo notification an ye notification bɔ donc ka di directeur de cabinet ma donc a y'a photocopie kɛ a wa décision si ni décision si tɛ kelen Aminata Diop yɛrɛ kɔfɛ i b'a sɔrɔ décision 4 de bɛ a la notification a si ni si tɛ kelen donc vraiment o bɛ laban mun na le directeur de cabinet a ko ko bon maintenant papier fɛn b'an bolo an ye min ci gouverneur ma an ye min ci Adama Berete ma an ye min ci Adama Sangare ma donc an y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka yɔrɔ plan ani an yɛrɛ ka association ka laɲini ye mun ye an ka récépissé donc an y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a di directeur de cabinet ma dès qu'il va soumettre ça au gouverneur
Donc maintenant an bo o kono an sera an ga comité directeur de l'AMAPRO mi an ga bureau bayre ça c'est national ka problème daïra ou là un problème daïra ou là ils sont tous sensibles à ce problème là parce que encore ni ko commune min soro artisan fin be commune fin ni fin min soro donc abina fo problème pour la baraka bay de soro donc au sera fait ou commission de wuli au niveau du comité directeur ka foko artisan ka yoro fin na dans les différentes communes de Bamako donc à surtout répertorier ani ni yoro munun be ka foko mu kote a yoro kan ka foko abisa ka ke artisan ka yoro yi donc o yoro be ke lycée maintenant ou be teme commune fin donc nous est secteur répertorié donc ou tatola ou be pourrier di au commune merma donc maintenant en compte maintenant au fait donc adem na commune 1 faut ta c'est commune 6e o barakara ko ban donc maire be papier soro donc ataka papier to fara ñewon kan pour soumettre kata di gouvernement bon maintenant halibi ambe ola ou be halibi an no fait au kele de là toujours ka foko bornaging ko fo akakedi on sonao abeke amma son abeke en fana ko bo 1600 on be wuli ambe se mediauma gembe ka don ka foko mi mesena parce que oui fɛn bla radio libre la radio Clédou ou ye fɛn dɔ bla radio Clédou la donc ka fɔ ko amana job kɔfɛla in ko mɔgɔ faga yɔrɔ de do ko donc ko minnu sigilen do a kan u banna donc yɔrɔ ka morcelé ka bɔ ɲagasa la bon an ko bon an tɛ se ka an sigi o la ten donc fo an ka se médiaw ma parce que u b'o min fɔ nin tan c'est pour que ɲɛmɔgɔ ka se ka bɔ a kalama ɲɛmɔgɔ dun ye jɔn ye ça c'est le maire ça c'est le gouverneur ça c'est le ministre de l'artisanat ça c'est le ministre des domaines u tɛ min kalama olu bɛɛ bɔra bɛɛ kalama ka ban parce que là an ye lettre ci nin bɛɛ ma lettre copie bɛ an bolo donc an tun b'a ɲini hali bi aw minnu ye médiaw ye a ka an ka kumakanw lase diɲɛmɔgɔ ma u bɛ se ka a faamuya k'a mɛn cogo min k'a fɔ secteur artisanat ale man ka kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye parce que déjà la chambre de métier ça fait 153 corps de métier donc hali nafɛn feerelaw bɛ a la donc on a une puissance on a dit an tɛ fɛ ka mankan kɛ an bɛ fɛ ka tugu transition de kɔ parce que transition bɛ baara min na an bɛ fɛ k'u accompagner de mais u k'u hakili to artisanw na la preuve en est que au niveau du CNT n'importe qui bête de la CNT là, mais les artisans sont où? Bon, la barre mécanicien, taulier, peintre, il était aussi qu'à Foucault de la CNT là. Or, culture, on a CNT là, self-created de CNT là, Macman de CNT là. Ah non, on est plus puissant que la culture. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous voulons aujourd'hui que vraiment le monde artisanat, ou quand on considère, parce que en fait, en fin de malien de, en manga taxu sera, en manga impôt sera, en manga fembe sera mairie là. Donc, c'est, pour le moment, c'est ce que je voulais dire. Vraiment, jalmi faux, mais lamé de kala bella jelen fo munun be kan filɛ ani munun be ka lamɛn an ka foli b'o bɛɛ lajɛlen donc ne bɛ kuma yan fɔlɔ merci bien.